Pisang goreng yang vanilla, baby. Tapi nggak ada yang besar. Oh, ada. Aku ambil yang besar. Ini buat bayi besar Mas J and aku. Not besar, this is kompot. Bayi besar Mas J dan I just aku. take 4. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel kami, Aloes Jeremy Vlog. Hari ini kita mau ke pasar teman-teman, bukan ke pasar tapi ke Roxy ya teman, belanja di supermarket. Lah kemarin waktu itu aku kan belanja sendiri di Fionata teman-teman. Hari ini karena kebutuhannya itu banyak, jadi kita ke supermarket Roxy. Apa kabar buat kalian semua dimanapun kalian berada? Nah, belanja kali ini tuh kebutuhan yang udah habis di rumah teman-teman, kayak tisu dan sebagainya seperti itu. Ikutin terus keseruan kami hari ini. Nih kita udah sampai di Banyuwangi City teman-teman, cuman tadi ada macet sedikit. Ini lagi nggak tahu jalan. Macet sedikit jadi agak pelan teman-teman. Ini kita udah masuk ke daerah city, sebentar lagi kita sudah sampai di supermarket teman-teman. Ini kita udah sampai di Roxy teman-teman. Biasanya rame ya kalau jam segini nih teman-teman. Parkirannya rame banget, semoga dapat tempat parkiran. Nggak ada orang, tak kirain rame teman-teman. Biasanya kalau jam segini itu parkirannya udah full teman-teman. Ternyata kita masih banyak tempat nih teman-teman. Silakan masuk. Terima kasih. A few moments later. Nah sekarang kita mau jalan masuk nih teman-teman. Ini masih di parkiran Roxy, masjid tinggi banget. Ini di parkiran Roxy, kita mau jalan masuk nih teman-teman. Kita udah di Roxy. Wah, ini Mubaraksun teman-teman. Kata Mas J, hari raya udah di sini, makanya banyak kue-kue. Over here, Malo. Banyak kue-kue. Kuenya udah siap semua ini teman-teman. Tapi kita nggak nyari kue. Kita nyari beras. Oh iya, we took 10 kilo then. Because this one is a 5 kilo. 5 kilo is not that big. But we don't took this. Maybe we took this take, one, no? We can take 5. At that time. Yeah, it's better because take 5. Scary of the too long, right? Come on. Scary of too long. Yeah, I don't want to take too big, and we don't eat that much rice. We mix with the konjac, so that's why. Okay. Which So we one need you to want buy konjac also, right? Yeah. Behind you, that one premium, what we use all the time. This one we take Yeah. in general. Here is 72. There is a how much? 74.5. 74 500. Usually we use this one, use the premium. We use always this one. So let's continue with this Kita one. ambil beras putih yang ini teman-teman, premium ya. Kalau ada tamu atau saudara, kalau kita jarang makan beras putih teman-teman. Let's go. Red Konjac? the No. red rice we have. We still That have, yeah. konjac we don't have. Yeah. Nah, kita berasnya ini teman-teman, Which one yang you want waktu take? itu kita ngobrol sama Kak Cedian. Yeah. Jadi kita itu konsumsinya tiap hari itu beras konjac teman-teman. Itu lebih sehat. Maybe this one. Ya, sure. Nyari bumbu teman-teman. Nih sekarang udah mulai belajar memasak. Jadi nyari bumbu rujak spicy, bumbu Bali. Nasi goreng enggak, nasi goreng, bumbu rujak. Why bumbu rujak also here? Only one? Only one? Okay. Sekarang aku nyari
sayur lodeh. Waktu itu Mas J suka banget sama sayur lodeh. Sayur Nice. lodeh. Kemudian sayur sup aku ambil 2 juga. Sayur supnya, sayur lodehnya aku juga ambil 2. Apalagi ya teman-teman? Nasi goreng, ikan goreng, ayam goreng, nasi goreng. Saya kira cukup. I think is enough. Is don't find anything else, so let's Enough. go with that. Yeah. Aku juga ambil santan teman-teman, karena kalau santan kan kita selalu pakai ya. Aku ambil 4 yang expirednya 2027, 2027, 2027 expired. Good. Karena kemarin Mas J suka banget waktu aku bikin pisang goreng, aku mau nyari pisang goreng yang vanilla, baby. Tapi nggak ada yang besar. Oh, ada. Aku ambil yang besar. Better buy the big one or the small one? The big one maybe? Maybe I one big, one small. Tuh ya, for try. Jadi aku beli 2 teman-teman. Ini rasa vanilla. Jadi rasanya itu manis. Mas J suka banget. Ini teman-teman kita ambil kopi, tapi yang enggak dihaluskan ya teman-teman. Jadi kita memang suka kopi yang masih biji kopi. Kalau biji kopi itu yang ya apa itu kita nggak boleh ngambil sendiri teman-teman, karena memang ada timbangannya. Terus mereka timbang dan itu ada harganya dengan timbangan teman-teman. Ini nggak tahu kira-kira berapa ya. Soalnya kopi itu sebenarnya aku sih yang minum, bukan Mas J. Aku suka banget sama kopi. Ini buat kopi aku tiap pagi teman-teman. Jadi Mas J nanti di blender terus dibikinin buat aku tiap pagi. Terima kasih. Makasih. Nih teman-teman, aku ngambil yang biji kopi. Après? Après, Kopi sachet, right? yeah. Kopi sachet Yeah. selamat, makasih. Sekarang kita nyari kopi kapal api teman-teman. Ini ngikutin Mas J berjalan. Next to you, Bab. Yeah, but here maybe we need check also after. Ya. Kita ambil kopi yang less sugar. Ya, makasih. Ambil 1 apa 2, Bab? Iya, 2. Ambilin buat pegawai di Alien enggak? You want buy for them? Boleh, boleh. Ya. Just regular This one. one. Kopi and gula. Ya, ini buat orang yang kerja di rumah, teman-teman. Nah, après. 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 Attends, je regarde. Any sauce here you want? Lanjut. No, No? the sauce we have many. Okay, good. Cookies. Here. Coklat cookies. Oui, dark chocolate. Ngambil 2, baby. Yeah, I know. So like this, Yeah. you have the stock. Nah, coklat ini buat Mas J ya teman-teman. Ini bukan saya ini, Mas J. Spesial Mas J. It's yummy with the kopi. Yummy with the coffee. Enak. Enak Enak dengan kopi. dengan kopi. Après? Après. Cereal. Cereal can lah, do, Bah. yeah. Oh, this one is no? For your No, chocolate cereal? not here. Not here. No. Okay. So, continue it. So, look like tissue first then. Because tissue après is just next to you. Here. Yeah. So, Tissue first. Kitchen. Ini buat They tisu kitchen kita. Nggak ada yang kuning itu ya, Bebe? They don't have yet the Yeah, not doesn't have. bleaching paper. It's okay lah. Take this one too. Just take 2 maybe. No need too many. And then And then tissue facial. oui. This one or the another one on the top? Oh yeah. Yeah. Yeah, merci. Toilet tissue.
I forget to ask on that time my friend home. It's just very nice the toilet tissue. Iya. Tidak ada yang besar ya, Beb? No, the big one. They don't have. So the next one maybe doesn't have. And it's not the same as what we take. Yeah, it's not the good quality. Tissue, this one. Like in Hong Kong, Tempo. Nice, this is cool. Ini tisu Tempo, teman-teman, kita selalu pakai tisu ini di Hong Kong. Jadi happy banget bisa dapat. Cool. So Let's take this one. continue, yeah, of course. We take the Tempo. I'm surprised they have this. Surprise. Let's go. Kita cari sereal buat sarapan, teman-teman. Sarapan kita juga sarapannya Mas C. Wuhu, chocolate lava. No? Yeah, no, not this one anymore. Not this one But this anymore. one is the small one. Chocolate vanilla. Super small sachet. Only two. So you take this one. Yeah, How about maybe. this one? No. Okay. But yeah, before the sachet was bigger. Okay. So no milk today, right? No, I will use the protein what we have. Okay. So punya aku. Pour toi, Yeah, not this one. What we buy on that time is not this one. Aku nyari buat aku, teman-teman, buat sarapan aku. Tapi kok nggak ada ya? Waktu itu ada di sini. On that time is on this pot, you know. But today it look like doesn't have. yeah. No, doesn't have. Oh yeah, doesn't have. Hey, compote, baby. You want take compote or no? Can have some. Ini buat bayi besar Mas J and aku. Not besar. This is compote. Bayi besar Mas J dan I just aku, take 4. teman-teman. Okay. We still have in the fridge. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aku mau ambil buat pembersih, Iya. teman-teman, buat pembersih muka. Jadi aku ambil satu buat stok. Nih kita lanjut, masih banyak kebutuhan, teman-teman. Kita lanjut ke you find? You find? No. No, this one is shampoo. Here. That time I saw for shower gel we have already, right? Yeah. It's not here in fact. No, it's not here. So maybe on the back their I side. think it's. Yeah, the back. back that side. Mas J benar, teman-teman, ternyata tempatnya itu di paling ujung sebelah kanan. Aku tadi itu aku bilang di sebelah kiri. Ternyata memang di sebelah kanan, ujung paling kanan, teman-teman. Terima kasih Mas J. Yeah. Nah, lala. Which one you want? This one is they have 2 and 18,900 and supposed as 23. Ini berapa, beli 2 18.900, teman-teman, ada diskonnya sebenarnya 23. Kalau beli satu harganya berbeda. And here on the top, 910 Yeah, maybe grams. we took this one. Yeah, we Also. took the discount. Yeah, okay. Why Yeah? not? Yeah. Yeah, we can using this one. We usually using this one, but we buy the small one usually. Blue and Purple. green. Pourquoi purple? Purple is the smell. This one is lime. You want to keep that? Yeah, because this one I'm okay, you know. So the smell is better than this one Okay. for washing. Just keep like this. Okay. Oke, Apre. Nah, sekarang kita mau beli buat makeup buat aku, teman-teman, makeup removal. Nah, habis ini kita
nyari makan buat kucing teman-teman, karena kucing kita makanannya udah habis. Jadi nanti pulang, sambil pulang, Bibi buat toilet, Bibi for the toilet, no, the blue one for the toilet. No, no, no. Removal. Removal. Iya. 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 Yang kayaknya yang buat semua, oil kayaknya. Yang mata, yang ini semua. Bisa lihat aku. Iya, kayaknya sih. Aku bisa lihat yang itu juga Kak, yang biru. Oh, Akna itu. Oh, bukan aku berarti. Oh iya, berarti ini mungkin. Ya, soalnya warnanya di rumah biru tapi aku lupa namanya. Oh bukan, iya mungkin. Udah, iya, makasih. Time to pay. Iya. Time to pay. Ini waktunya udah bayar kita. You teman-teman. want separate? Ini belanja buat hari ini teman-teman. Tuh belanjaannya. Oh, teman-teman. Jadi ini memang stok sehari-hari buat kita. Jadi kita hari ini tuh beli beras, tisu dan makanan-makanan lainnya. Terima kasih. Belanjanya udah selesai. Sekarang kita udah selesai belanjanya tuh teman-teman. Kita bawa 2 dus. Kita sekarang mau ke parkiran. Habis itu kita lanjut buat makan siang teman-teman. Belum tahu kita mau makan di mana. In a place to go, I mean, for the opening. Terima kasih Mas J. Sama-sama. Kita masukin ke mobil. Habis ini kita langsung makan siang. Kira-kira makan apa ya teman-teman enaknya? Kalau pulang kan belum masaknya, mungkin kurang banyak waktu ya. Kira-kira enaknya makan apa sih? Yuk ikutin terus, kita mau makan apa? Kita mau makan di Konato teman-teman. Nah, kita mau makan di Konato untuk hari ini. On that side maybe, baby? Oh, Just okay. come from Pierre. Aku kalau makan di sini, terima kasih. Betul, Aku Bu, kalau Madam. makan di sini, aku sukanya sama nasi goreng, teman-teman. Donat. Sukanya sama nasi goreng. Can check later. Yeah, we took the drink first, no? Iya. Kita mau ambil minum dulu, nanti kalau udah waktunya makan kita order makanan. Makasih. Makasih. We directly going up? Iya, we check on. Makasih. Going up or there? Maybe No, up on the ya? top, on the top, Ya. I think. Kita langsung naik ke atas ya teman-teman. Kita sukanya duduk yang di lantai atas. Panas banget. Nah, kita langsung hari ini panas banget, tapi aku lebih suka duduk yang di luar teman-teman. Kalau duduk di luar itu ada angin, jadi panasnya nggak menyolot. Panas, baby panas. Iya, maybe on that time like here or here. Ya, Iya. Ask the people to open the fan. Iya. No. On the back maybe, you see? Can be. Here also, it's directly on the top, Yeah. they have fun. But on the time, you okay there or no? Not I really. have no idea on the time. We try already. Yeah, let's go. Aku tadi coret yang telur, aku order yang ayam kakak. Coba lihat di Iya, order. yang ayam. Ada Iya. ayamnya itu. Oh ada ayamnya. Iya, emang ada telurnya setiap nasi. Oh ada telurnya tapi Iya. ada. Oh oke. Makasih banyak ya.
Jadi aku tadi itu order nasi goreng ayam yang tak kirain telurnya itu bukan di sini ya. Soalnya kan kalau waktu itu kan sebenarnya aku sering ordernya itu nasi goreng telur. Tapi Mas J bilang masa telur terus. Jadi aku ganti nasi goreng ayam yang pedasnya itu sedang. Kalau Mas J apa? Chicken katsu Kalau Mas J chicken katsu. and curry sauce. Pakainya curry sauce teman-teman. Nggak pedes kan? No, sudah pedas. 1 hour later. Nah sekarang kita udah selesai makan siang nih teman-teman. Kita balik ke Roxy karena memang mobil kita parkir di sini. Habis ini kita langsung mau beli buat makan kucing teman-teman. Habis itu kita langsung pulang. Ya Beb? Yep. We buy the buat kucing, right? Yeah, we go Habis- vegetarian. Ya, abis itu kita langsung pulang. Ya. Ini kita udah masuk ke kawasan dokter hewan, teman-teman. Ya, Mercedes M Madura. So far the drive with the good car is okay, comfortable. Soon we will go to Madura to see the family in Madura. Wait for the toll finish. Exactly. Kita nunggu tolnya selesai dulu teman-teman, jalan jauh bawa mobil karena sekarang tolnya kan belum selesai. Nih udah hampir nyampe ke toko Veteriner. dokter hewan teman-teman. Kita mau beli buat makanan kucing kita. Nih kita udah sampai. Tuh teman-teman, kita udah nyampe. Ya, aku mau ambil itu satu, terus yang satu itu yang ini apa? Ini salmon ya? Yang tuna. Yang tuna. Ya. You want this one or you want the another one, Malo? Yang satu salmon itu. We can take 3 packets, yeah? Kita ambil 3 ini. You don't want this one, right? No, I think it's fine. Oke, ini aja. Ini yang chicken. On that time, this one, the one he like. Yeah, you can take few. Chicken. Ini apa ini? Ini chicken also. Different brand but same chicken. No, this one we took on the time. This one, right? No, on the This right. one. Yeah, So I took like this. yeah, I'll try. And this one is a fish. yeah. Okay. Kasih 57. Nah, kita udah selesai. Tadi juga belanja di toko tempat makanan kucing, teman-teman. Sekarang kita udah sampai di area residen, teman-teman. Aku penasaran banget, soalnya tadi kucing aku ada di depan rumah waktu kita pergi. Itu kayak ngelihatin gitu, teman-teman. Aku penasaran kalau aku datang nanti masih ada di sana enggak. Ini kita udah sampai di rumah. Wah, kucing aku di sana tuh, teman-teman. Kalian lihat kan? You see? Tuh di sana, lihat nggak? Tuh teman-teman, di sana tuh dia nunggu. Ini yang besar, teman-teman. Yang kecil udah nggak ada, kasihan juga sih. Nih sekarang kita sampai rumah. Tuh teman-teman ngelihat tuh. Tuh teman-teman, dia ngeliatin, cute. Nih teman-teman, kita udah sampai di rumah. Tuh Mas C ambilin belanjaan kita, teman-teman. Kita udah sampai di rumah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami hari ini, yang udah mengikuti belanja bareng-bareng dengan aku. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa tonton juga video-video selanjutnya. Bye-bye.